Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Unang adlaw sa pagbukas sa klase karong adlaw sa Central Visayas, hapsay ug malinaw. Pagbukas sa klase sa Mindanao, gibulabog sa magnitude 7.8 nga lino. 15 ka mga tao gika-report nga namatay sa lino. Doli 7, may pasidaan sa mga employer. Sundon ang holiday pay rules karong Hunyo 12. American National gipusil patay sa laing American National sud sa KTV bar sa lungsod sa Dalaget probinsya sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kapin sa 1.3 milyones ka mga magtutungha sa Central Visayas na malik na sa ilang klase alang sa school year 2026-2027. Posible pa nga musaka ang ihap sa mga tinun-an karong padayon ang pagpanawat sa mga late enrollees. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahimong mabulukon ang unang adlaw sa klase alang sa school year 2026-2027 sa Sugbo ug sa Central Visayas. Naabdan sa CCTN News Team nga napuno sa kadasig ang mga estudyante o ginikanan sa Mabolo Elementary School sa iyo pa lang sa buntag. Kapin 2,000 ka mga estudyante na ang enrolled na sa maong tunghaan. Matod sa designate guidance counselor nila nga hapsay ra sa kinatibuk-an ang ting klase. Tinabangay usab ang PNP ug barangay aron magpabilin ang kalinaw sa tunghaan ug sayang palibot. Talking about the facilities, we already have all the classrooms used, but we lack chairs. Mao na mo problema karon especially sa new building. So far nagsubay gani ko karon. So we lack 455 chairs and tables for the LSB building. Sa ihap gikan sa Department of Education 7, anapas sa 1.3 million ka mga estudyante, lukop rehiyon ang enrolled na sa bag-ong school year. Matod ni Regional Information Officer Amarilis Villarmia, nga lauman pa kining musaka hangtod sa 1.6 million ka mga tinun-an ning buwana. Tungod kini sa pagpanawat pa sa mga late enrollees o padayong pag-consolidate og reports gikan sa nagkadaiyang school divisions sa rehiyon. With our SDOs ongoing reporting and updating of the figures in our system, kay by system ang ganyan itong reporting, no, given na nagyud tay mga technologies aiding us in gathering the data. So medyo madiligid ang uban. Hapsay raynon sa kinatibuk-an ng first day of school sa ubang mga tunghaan sa Sugbo ug Bohol. Wala ray mga dagkong sulirang nasugatan, gawas lang sa nimong kalibog bahin sa enrollment sa mga estudyante. Tinabangay hinuon ng DepEd 7 sa ubang mga hitungdang buhatan aron magpabiling malinaw og walay dagkong mga insidente ang pagsugod sa bag-ong school year. DOH, and other DILG, of course, no, especially in our barangay units, where we would have to be in partnership with them, especially sa pag provide na mga safe routes for our children in going to and fro sa schools. Ian Navarro, CCTN News.
Samtang sa lain nga balita, unang adlaw sa pag-abli sa klase sa publikong mga tunghaan sa syudad sa Sugbo, gihulagway nga malinawon og hapsay. Kapulisan nga maoy mipatuman sa hugot nga seguridad sa gawas sa mga eskwelahan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihulagway sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga hapsay ug malinawon ang unang adlaw sa pagbukas sa klase sa mga publikong tunghaan karong adlaw. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga mabot ngadto sa 57 ka mga publikong eskwelahan ang ilang gibantayan nga walay natalang insidente subay sa pagbukas sa klase. Wa sila makadawat og reklamo gikan sa mga tinun-an base sa report sa mga personnel nga gidestino sa nakaniyang tunghaan sa syudad. So karong adlaw no, so far sa ato ang pag-abli sa balik eskwela no. By the way, naatay gipakatap karon ng mga labaw sa 300 na mga police personnel sa Cebu City Police Office pag-secure sa mga 57 ka mga eskwelahan na nagkalain-laing barangay sa atong syudad. So pagkasugod kaganina, June 8 no, sa ato ang base atong assessment so far, maayo ang ato ang pagpahigayon, pag-abli sa klase. Kadlawon pa lang gipakatap na sa Cebu City Police Office ang ilang mga personnel sa gawas sa tunghaan aron masiguro nga matuman nila ang ilang security plan. Gawas sa mga pulis nga gitahasan nga maoy mutabang sa pagpatabok sa mga bata o pagmando sa dagan sa trapiko. Miabag usab ang mga force multiplier sama sa mga barangay tanod, Cebu City Transportation Office ug uban pa aron dili maapektuhan ang mga nagunang nga kadalanan sa kadaghan sa mga sakyanan. Bisan unsang adlaw, bisan unsang okasyon, ana man gyud na ang ato lang gihatagan karon sa pagtagad jud, special na pagtagad isang mga deployment nato sa mga eskwelahan, mga dagko o mga gamay na eskwelahan ato yung gihatagan og mga police personnel. Apil na pod ang napo tay mga nadawat mga tabang gikan sa mga barangay tanod sa ato mga crime volunteers na mitabang nato papahigayon og hapsay o malinawon nga mga eskwelahan. Lakip sa nagibantayan ang mga tunghaan nga doon mga night high school aron malikayan nga mabiktima sa krimen ng mga estudyante nga mamauli sila nga panimalay sa laom ng gabi. Giawhag sa CCPO nga mga motorista nga ning pagsugod na sa klase nga magmatngon sa pagpanagan sa mga sakinan o sundon lang ang tanang lagda sa trapiko, ilabi na sa gawas sa tunghaan aron malikayan ang disgrasya. Ilabi na ang kining ato ang pagmaneho sa nakalalayan ng mga sakyanan, motorsiklo man o mga four-wheel vehicles. Ipabili na to ang pasensya kay mauban jud na sa pag-abli sa eskwelahan ang bulog o dugang ng mga sakyanan sa kadalanan. Si Cebu City Mayor Nestor Archibald siyang bahin atol sa pagbisita ni sa Cebu City Police Office midayeg sa kapulisan sa malinawon og hapsay nga pagsugod sa klase. Iyang awhag sa kapulisan sa dakpe sa Sugbo nga ang tanang 57 ka mga tunghaan pabantayan niya kini ug dili lang sa gawas magbantay kun dili apil ang sulod sa mga tunghaan. Ang istorya na mong gabi ang kaybawa magyunta nga wala gyud problema ang peace and order sa syudad. Ang ato lang nahapsay no naabaroy siyempre na ay mga dasbagan nga ginagmay makwatang makuha dayon sa area. So ang tanan nga mga pulis or tanan nga mga eskwelahan na ay mga police officers nga naa gyud sa sud sa eskwelahan nga magtabang sa mga paghatag og hapsay nga pagdagan sa pagsugod sa eskwela. Pagparehan ang pag-deploy sa mga personal sa gawas sa eskwelahan samtang wala pa'y kabanduan nga ibalik na sa normal ang ilang deployment gikan sa Police Regional Office 7. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang hapsay usab ang kinatibukan nga unang adlaw sa pagbalik sa syudad sa Mandawi. Adunay pipila ka mga school building nga wa gipagamit tungod sa epekto sa linog sa miagi nga tuig. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nahimong madasigon ang unang adlaw sa pagbalik sa klase sa syudad sa Mandawi. Sa Mandawi City Central Elementary School, aktibong misalmot sa mga sayaw ug trivia game ang mga tinunan. Atol sa opening ceremony, nag-apod usab ang sakop sa Mandawi City Police Office og oral hygiene kit sa mga tinunan. Sayo sa kabuntagon, naghatag usab og lugaw alang sa mga estudyante og magtutudlo. Sa pagsugod sa klase, ang Mandawi City Police Office mipakatap og mga personnel sa tanan nga tunghaan. This is for the whole year, no? We have earmarked ang gusto sa atong Secretary of the Interior and Local Government, si Secretary John B. Crimulya, nga isa sa mga dapat bantayan ay ang schools. Non-negotiable man gud ni. Dapat bantayan ni
the whole year round, no? Habang tanaan ang mga bata diri sa tanang activities nila. Sa kasamtangan, moabot pa sa kapin 2,800 ang nakapa-enroll sa City Central Elementary School. Ang tunghaan adunay 3,800 nga tinunan miaging school year. We are still waiting for others to come, and then we will not stop our invitation for the learners to enroll. Kaya ang uban gud ani hesitant pa tungod sa kalisod. In fact, mga 25 ka-learners ang ako ang napirmahan nga kanang mo transfer mo balik sa probinsya kay na-close ang mga trabaho sa ginikanan. So nangita patag libo. Oo, but ang atong early registration 38 gyud ta. So naghuwat lang kita nila to confirm. Samtang mato ni Attorney Marinel Oro, ang tigpamaba sa DepEd Mandawi Division nga hapsay sa kinatibukan ang pagsugod sa klase ug walay nadawat nga dagkong problema gikan sa mga tunghaan. Hinuon mato ni Oro nga pipila ka mga school building ang wala na gipagamit tungod grabing naapektuhan sa linog miaging tuig. Kini naglakip sa usa ka building sa Cesar Cabahog Elementary School sa Barangay Luok ug Pagsabungan Elementary School. Well, ang instruction nato gyud is to keep it kanang cordon it para walay mga bata nga makasulod dito nya dili gyud siya ipagamit. Most practical nato nga solution kung magkuwang ang atong classroom, ang atong yung pinaka first nga mode of kanang taking action is shifting. So yes, kanang for Mandawi City naagyud tay mga eskwelahan nga nag-shifting karon. Pagpadayon ang enrollment sa mga tunghaan sa syudad o gilauman nga moabot sa 64,000 ka estudyante ang makapa-enroll sa sama miaging school year. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nahunong ang unang adlaw sa klase sa Sugtungan Elementary School sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa nasunog nga classroom. Natala kini pasado alas 10 sa buntag sa dihang nasunog ang usa ka electric fan sa Kisami. Napawong dayon ang sunog human kini gipawong gamit ang fire extinguisher. Naa sa luwas nga kahimtang ang mga estudyante ug mga magtutudlo kay gipapakwit sila sa gawas. Wala una gipagamit ang maong classroom ug laing unom pa sa afternoon classes aron malayo sa risgo ang uban. Mga basura nga gikan sa Kabalayan mahimong iproseso sa Eco Station sa South Road Properties. Kini aron makadaginot ang syudad sa Sugbo paglabay sa mga basura ngadto sa pribadong landfill. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibuksan sa Cebu City Government ang Eco Station nga nimutang sa South Road Properties atol sa World Environment Day niadtong Sabado. Iproseso sa maong bag-ong material recovery facility sa Dakbayan ang mga nahipos nga basura gikan sa nagkalain-laing kabalayan sa kabarangayan. Lain-laing mga gamit ang giandam aron iproseso ang managlahing matang sa basura. Sama na lang sa dakong paper shredder, plastic shredder, composting and feeding area ug uban pa. Adunay punduhanan sa mga black fly soldier isip tinubdan sa pagkaon ngadto sa mga organic animals. Kayang maproseso sa SRP Eco Station ang hangtod sa 20 ka tonelada sa basura matag adlaw. Mupaingon kini sa nagkalain-laing buhatan o kumpanya ang mga byproducts nga maproduce gikan sa fertilizers hangtod na sa mga raw materials. Ang atong mga fertilizer diri gigamit nato sa CAD, sa agriculture, gikuha sa Apo Cement. So daghan na jud kay mga farmers sa bukid. So mga private individuals nga mosoro diri mangayo. So gipahatag ra jud tanan ni Mayor. Moabot sa 700 tons sa mga basura ang mahipos lukop syudad sa Sugbo matag adlaw. Maong nakita ni Mayor Nestor Archival nga pinaagi sa bag-ong Eco Station. Mugamay na lang ang mga basurang iglabayay paingon sa pribadong landfill. Mas makadaginot ang syudad sa pundo alang sa waste management pinaagi niini. So na-divert nato ang waste nya gihimo pa gyud nato nga resource. Gihimo nato nga mahimo pagkaon sa mga manok. Mahimo nga fertilizer para sa food supply. Sa kasamtangan anapa sa napu ka mga barangay ang gimong pilot areas diin kwaon ang mga basurang gilain-lain ng daan gikan sa Panimay aron iproseso ngadto sa material recovery facility. Aron magmalambuon pa ang Eco Station ug makabot ang malungtarong kahinlo sa Dakbayan, nakita ni Archival nga pahugdan pa ang pagpatuman sa segregation ordinance sa syudad.
Ang duha kang ikon mo ni nga lag carrot and the stick. Ang carrot nga tagaan nato sila og kanang way nga ang ways mahalin nila. Nya kaning mga tawo nga di gyud mutuman mo ni atong penalty pero atong tawo nga naglabay dito sa Pasil. Na atong barangay environmental officer mo atang sa mga tao, mo sugat, makighabi-habi, mo check sa ilang basura. Sir, wala man ta na segregate. So, ari diri sir atong tabangan. So, amo silang ipa-feel na mo nila nga kanang all the way willing jud mi mo tabang nila para magkat-on sila. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, pagbuka sa klase sa Mindanao, gibulabog sa magnitude 7.8 nga lino. 15 ka mga tao gika-report nga namatay sa lino. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imanon nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Hapon nga tigulang og hubakon, sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas
paglaom ko. Usa ka misyugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Balik sa atong mga balita, gitay-og ang Mindanao ug kusog nga magnitude 7.8 nga linog karong adlaw, diin dili mumino sa 15 ang mga natalang patay. Gipadali na sa gobyerno ang tanang mga ahensya aron matabangan ang mga hilabihang apektado didto. Ang kasayran hato ni Gian Navarro. Bantay mo, anak. Bantay mo diyate. Gisugat ning unang adlaw sa klase didto sa Mindanao ang grabe ka kusog nga pagtay-og sa yuta pasado alas 7 na sa buntag. Tumang kabalaka og kalisang ang naangkon sa mga tinun-an, ginikanan og magtutudlo sa hawan nga dapit diin. Paingon na unta silang mag-flag racing ceremony na ng panahona. Dili lang mga eskwelahan ang apektado. Apil na usab ang nagkalain-laing nga mga infrastruktura ug establishmento ang nangaguba base sa mga videos nga gipadangat sa social media. Natala sa Fivox ang magnitude 7.8 nga linog. Diin ana sa Maasim, Sarangani Province ang iyang epicenter. Natagamtaman ang kusog nga pagtay-og sa Socsargen Region, Davao Region, Zamboanga Peninsula ug uban pa. Matud sa Fivox, nga milihok ang Cotabato Trench, mong nasinati ang hangtod sa Intensity 7 nga gikusgon sa linog, ilabi na sa General Santos City. Lalo na kung abutan tayo sa loob ng isang building, pinakamahalagang gawin ay mag-duck, cover, and hold. Kasi nga, sa ganitong kalakas sa paggalaw, posibleng magkabagsakan kung ano may mga nakahang na object. Base sa pagbana-bana sa Office of Civil Defense ug ubang mga disaster agencies, dili mo menos sa 15 ang reported deaths sa nagkalain-laing bahin sa rehiyon. Maong gitahasan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tanang mga ahensya sa gobyerno nga tabangan ang tanang mga apektado sa maong kusog nga linog. Gipa-deploy na sa Mindanao ang mga kadagkuan gikan sa nagkalain-laing government agencies aron pagtabang dungan sa pasalig sa presidente nga dili nila pasagdaan ang rehiyon. Gisaka na sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang red alert status alang sa way puas nga pag-rescue sa mga nangatanggong ug pag-abag na ngadto sa mga apektado. Suspendido ang klase ug trabaho sa pipila kadapit sa Mindanao samtang padayon ang pag-assess sa gidakon sa mga pagguba. Mipainomdom ang Fivox sa tanan nga magmatngon kung ugaling makasinati og mga aftershocks ug mag-agad sa mga official advisories aron magpabiling luwas. Gian Navarro, CCTN News.
Hunta Provincial giaprobahan ang 10 milyones pesos nga tabang pinansyal alang sa Mindanao, partikular na sa General Santos City. Mga naangkon nga dakong kadaot sa magnitude 7.8 nga linog. Ang kasirin hatod ni RV Veloso. Mohatag og moabot sa 10 milyones ka pesos nga calamity assistance ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ngadto sa lokal na kagamhanan sa Dakbayan sa General Santos. Subay kini sa nasinati nga magnitude 7.8 nga linog. Giaprobahan kini sa Hunta Provincial atol sa regular session niini karong hapon. Usa ka suwat ang gipadala ni Cebu Governor Pamela Barecuatro sa buhatan ni Vice Governor Glenn Anthony Soco kinsa mausab ang presiding officer sa Hunta Provincial din sa samang adlaw aron nga paghangyo nga duso og mupasar og resolusyon nga maghatag og pinansyal nga abag sa Gensan. Gihimog ata ni Barecuatro nga urgent ang panginanglanon og abag sa lokal nga kagamhanan ilabi na sa mga komunidad nga labihang naapektuhan sa linog. Atol sa sesyon mihalad usab og mapag-ampo ang sakop sa hunta alang sa mga nabiktima nga individual ug ingon man ang mga pamilya. Sa nasayran miigo ang kusog nga pagtayog sa isla sa Mindanao, partikular na sa Maasin, sa probinsya sa Sarangani, alas 7:37 kaganihang buntag. Gawa sa General Santos na sinati sab ang pagtayog sa Sultan Kudarat, Davao City, Kidapawan City, Carmen, Cotabato, Bagumbayan, Zamboanga del Norte. Lakip na ang Mati City sa Davao Oriental, Zamboanga Sibugay, Butuan City, Dapitan sa Surigao del Norte, Lanao del Norte, Bukidnon, Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Una nang nipagawas og tsunami warning ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology CONFIVOX. Subay niini padayon usab ang pagsusi sa mga otoridad sa kadaot nga naangkon sa nisgutang mga lugar ug ang pagsusi usab sa mga posibleng naangol ug nakalas sa hitabo. RV Veloso, CCTN News. Syudad sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu anda mo padala og tabang sa mga naapektuhan sa linog sa Mindanao. Ang kasiran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nipadayag sa kaandam nga motabang ang syudad sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu sa naapektuhan sa pagtayog sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Si Mandawi City Mayor Tadeo Junki Uwano nagkanayon nga gikonsidera sa syudad nga magpadaog pinansyal nga tabang sa naapektuhan sa General Santos City, ang epicenter sa linog. Matod sa mayor nga wala pa matino ang kantidad sa maong financial assistance tungod kay kinahanglan pa kini hisgutan ug aprobahan sa konseho sa syudad. Padayong sabutan kung unsa ang pinakamaayong tabang nga mahatag ngadto sa naapektuhan sa linog. Yes, we're considering it to extend assistance to the people of Gensan. No, at magpuhunon na ako magpadata tag team dito, emergency team, pero maglayo man na pag-travel papadong dito. Siguro mas maayo kung cash na lang kay mas kibaw man sila nato unsay mas kinahanglan sa mga tao dito karon. Samtang matod ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga nakigalayon siya sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Office of Civil Defense ug Region 7 ug uban pang ahensya sa nasudnong gobyerno aron ma-monitor ang sitwasyon ug masusi ang panginahanglan sa mga apektadong komunidad. Matod sa mayor nga adunay 5 ka trained personnel nga naka-standby ug posibleng ipada paingon sa Southern Mindanao isip kabahin sa Incident Management Team augmentation. Giingon usab sa mayor nga ang syudad naka-heightened alert ug anda motabang kung kinahanglanon. Sa iyang bahin, si Cebu City Mayor Nestor Archival nagkanayon nga sa report sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kaganinang buntag, wala ray natala nga kadaot sa syudad subay sa linog. Matod ni Archival nga nagpabilin nga alerto ang syudad ug andam ang lokal nga kagamhanan sa paghatag og tabang kung gikinahanglan. Gisusi na usab ang posibleng tabang nga mahatag ngadto sa mga katawhan sa Mindanao nga naapektuhan sa linog. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihingusgan sa mga pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City ang pagbaton o kaugalingong tinubdan sa pagkaon pinaagi sa urban gardening. Pinaagi kini sa gilusan nilang Project Crop nga maoy proyekto tali sa Lapu-Lapu City Government ug Department of Education. Gipatuman sa napo ka mga school districts ang Project Crop diin gawas nga mahipos ang mga basura sa eskwelahan, makabaton sila og kaugalingong mga tamnanan. Matod ni Mayor Cindy King Chan nga makakaton ang mga estudyante nga magbinantayon sa mga basura sa palibot ug makaatiman usab sa kalikupan. Law man usab sa mga tinun-an nga masabtan ang kamahinangdanon sa pagpanguma o kahinlo sa palibot pinaagi sa maong proyekto.
Malacanang mihulagway sa 18 ka mga bagman isip basurero tungod lang sa matang sa paghatod sa kickback sa flood control projects. Subay kini sa pagtataw sa kasundaluhan nga dili sila mga sakop sa Philippine Marine. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gihulagway sa Malacanang nga sama lang sa mga basurero ang 18 ka mga bagman nga gituuhang naghatod og kickbacks ubahin sa pondo gikan sa flood control projects ngadto sa pipila ka mga opisyal. Subay kini sa nahimong pamahayag sa Armed Forces of the Philippines nga misleading ang pagtawag sa maong grupo isip mga kanhi sakop sa Philippine Marine. Ato sa press briefing sa palasyo, gipasabot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga laing matang sa basura ang gihatod sa giilang mga maleta boys. Base kini sa nahimong pagsaysay sa maong mga individual kung giunsa paghatod sa dakong kwarta ngadto sa mga opisyal sa gobyerno. So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So, 18 kargadores or 18 basurero, pwede naman po silang i-describe ng ganyan. Gitambong ang 18 ka mga bagman sa Senado aron unta pagtambong sa hearing sa Blue Ribbon Committee gikan sa Gatchalian Block. Apan midiretso sila sa buhatan ni Senador Robin Padilla alang sa consultative meeting. Gitataw sa legal counsel sa mga maleta boys nga si Attorney Levito Baligod nga dipiktoso ang maong imbitasyon. Gisuspenso una ang meeting sa Blue Ribbon Committee. Human kini nahukman sa chairman nilang si Senador Erwin Tulfo isip simpatiya ngadto sa mga taga Mindanao nga apektado sa linog. Kaya tungkulin po ng Blue Ribbon Committee na tiyakin ang bawat aligasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at mapagkatiwala ang testimonya. Hindi po tayo papayag na basta na lamang may darating po dito sa komite na ito para maglahad na kung ano-ano na wala naman po mga ebidensya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nipasidaan ang Department of Labor and Employment sa mga employer sa pribadong sektor nga sundon ang insaktong paghatag sa holiday pay karong Hunyo 12 o adlaw sa kaugalingnan. Sa gipagawas nga labor advisory sa ahensya usa ka regular holiday ang June 12 base sa Proclamation number 1006 nga gipagawas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tungod niini tanan nga mga trabahante nga mo report sa trabaho sa mao nga adlaw makadawat og 200% o doble nga sweldo sa unang 8 ka oras nga trabaho. Dugang sa 30% usab nga overtime pay base sa matag oras nga suhulan kun mulapas sa 8 ka oras. Hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo ang kalit nga gihulipan sa katungdanan o gibalhin sa Police Regional Office 7. Isip hepe sa Regional Controllership Division 7. Mayor sa Dakbayan sa Sugbo nasayangan sa paghulip ni ini sa katungdanan. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Atol sa tradisyonal nga Monday flag raising ceremony sa Cebu City Police Office, kalit lang na namilit si Police Colonel George Ilanan o yung gipahibaw nga sugod netong miyagi semana, gihulipan na siya sa katungdanan. Ang mando nagikan kini sa Campo Crame o gibalhin siya sa Police Regional Office 7 isip hepe sa Controllership Division. As what I have shown earlier, sir, I have did my best for Cebu City. So to the men and women of Cebu City Police Office, daghang salamat o maayong adlaw kaninyong tanan. This is your outgoing city director signing off, and you are free to see me as your new chief of the Regional Controllership Division R6 of the PRO 7. Thank you and good morning to all of us. Ang kasamtangan nga mahulip kani ang Deputy Regional Director for Operation sa Police Regional Office 7 nga si Police Colonel Arnel Apod. Sunod lang sa 6 ka buwan ug 21 ka adlaw nga paglingkod isip hepe sa kapulisan sa Sudi sa Sugbo, gipasigar mo nini ang ihaga na himo ubos siya nga pamunuan, gipanambo niya ang law enforcement operation subay sa hugot nga pakigalayon sa komunidad aron makabot ang tinuod nga kalinaw sa Dakbayan. Base sa datos ngayong gipakita gikan Nobyembre 14, 2025 ngadto na sa Hunyo 4, 2026, miubos ang index crime sa Dakbayan gikan sa 365 nga kaso sa susamang period ngadto na lang sa 352 nga dunay pagtibugsok sa 3.56%. Sa non-index crime miubos usab ni ngadto sa 9.64%
samtang sa laga kampanya batok loose firearms nakarusad sila og 195 ka mga operations nga may resulta sa pagkasikop sa 176 ka mga suspek o pagkasakmit sa 179 ka mga nakadayang armas. Nakahimo sab sila og 509 ka mga operations batok wanted persons nga misangpot sa pagkasikop sa 515 ka mga pinangita sa balaod. Lagip na nini ang 112 ka mga most wanted persons ug 403 ka laing wanted individuals. Sa paningkamot batok illegal gambling maabot sa 382 ka mga operations ang ilang nahimo ug pagkasikop sa 734 ka mga sugarol ug pagkasakmit sa 106,714 pesos nga kwarta gikan sa sugal. Wala magpaulahi ang ilang paghingusog sa kampanya batok illegal nga drugas. Di nakahimo sila og 1,424 ka mga anti-illegal drug operations ug pagkasikop sa 1,514 ka mga drug suspects ug misakmit sila og dulan sa 14 ka kilong shabu na dunay kantidad nga 24 milyones ka pesos. Gawas nini na embargo sab nila ang 154 ka mga kinawat ka mga mahalon nga cellphone gikan sa katindahan sa downtown area nga mamalit og mga kinawat nga mga gadgets. Din kasagaran niini iPhone nga nangawagtang atol sa mga kalihukan sa sinulog nga nauli na sa tag-sa ka mga tag-iya. Samtang mabutosab sa 138 milyones ka pesos ka balor sa mga pinahihot nga sigarilyo ang inanasakmit. Kini nga mga pasidungog nga nadawat ni ilanan gidaig kini ni Cebu City Mayor Nestor Archimal nga personal nga bibisita sa CCPO aron duyugan kini nga manabilit siya nga mga sakop. In fact, pakita nato ganina nga ang atong ang city police department or office number 1 no sa iyang performance. Iyang mga major nga incidents zero, wala gyud sa syudad sa Subo. Yan sa mayor nga nasorpresa siya og naguol nga bisan sa maayo nga performance ni ilanan isip hipi sa kapulisan sa sulod sa Sugbo gihulipan gihapon kini apan dili siya mupugong nga sanglit alang manusab kini sa iyang pagsaka sa iyang karera. So una nga naguol ko para sa atong syudad nga medyo nabiyaan ta ni George but ang iya karon this is actually a kanang advancement o naaman siya sa dito sa PRO7 siya mo I think controller. So mauna yun nahitabo. Una may pangalan nga mahimong kapilian si Mayor Archibal apan dili lang una niya kini ibutyag sa publiko sanglit magpaabot pa siya sa listahan nga gikan sa Kampo Krame. Apan siya naghinaot nga ang muhulip kang ilanan susama nini og abilidad sa pagpatunhay sa kahusay kalinaw sa dakbayan. Arnold Bustamante, CCT News. Mosunod, American National gipusil patay sa laing American National sud sa KTV bar sa lungsod sa Dalaget, probinsya sa Sugbo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now! Di siya kumutuog na ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita na ginigatas. Kasabot ka akong ipakuha.
sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, American National gipusil patay sa laing American National sud sa usa ka KTV bar sa lungsod sa Dalaget, probinsya sa Sugbo niadtong Sabado sa gabii. Ang maong responsable mitahan siyang kagalingon ngadto sa kapulisan uban sa iyang asawa. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ako sa American National human kini po sila sa iyaraw sab nga higala nga usab ka American National sulod sa ka KTV bar sa barangay Poblasyon lungsod sa Dalaget alas 8:20 netuga Sabado sa gabii. Ang biktima giilalang una sa alias nga si Bray, hingkod ang pangidaron nga taga barangay Atabay lungsod sa Alcoy, samtang ang suspitsado giilaw sab sa alias nga Way, 72 anyos, residente sa barangay Balud lungsod sa Dalaget. Unang nakadawat og tawag ang Dalaget Municipal Police Station labot sa nitabo nga pagpamusil. Daling nga responde ang mga investigador sa nahitabuan o ilang nabtan ang biktima nga nagbuyod na kadto ni sa pinusilan sa liog. Sigon sa pamahayag sa usa sa mga saksi nga taga Puro 4 barangay Coro Dalaget nga ang suspitsado uban sa asawa niini kalit lang nga naabot sa bar o walay igong rason mikuha ni siyang armas og dayong pusil sa biktima. Gidali pagdala sa Argao District Hospital ang biktima apan gideklara kini nga dead on arrival sa mga doktor. Mitahan hinuon dayon sa kapulisan uban sa asawa niini ang suspitsado og lakip sa iyang gisurrender ang iyang armas nga kalibre 45 nga may gamit niya sa krimen. May gawa sa investigasyon sa Dalaget Municipal Police Station nga personal nga bangi ang hinungdan sa krimen. Gingong kanunay na nga manghulga ang biktima sa suspitsado o sa asawa niini nga kinipatyon. Tungod ni giunhan na lang sa suspek ang biktima sa pagpusil sa kabalaka nga siya ug ang ihang asawa ang nga makabsan sa kinabuhi subay sa gibahad kanilang duha. Giandam na sa kapulisan sa lungsod sa Dalaget ang kasong murder nga ipasaka karong adlaw. Arnold Bustamante, CCTV News. Gipamatudan sa Mactan Cebu International Airport ang kaandam sa paghangop sa mga langyaw nga bisita human sa ASEAN Summit sa miaging buwan. Matod sa MCIA nga subsob ang nahimong mga pagpangandam bahin sa pag-abot sa mga dagkong lider gikan sa mga silingang nasod. Gikan kini sa pagpakig-alayon sa lain-laing ahensya sa gobyerno hangtod sa pagpatuman sa striktong security protocols uban ang mga tinugyanan sa balaod. Sumapa ni MCIA Authority General Manager kini usab ang higayon aron ikapakita ang ikadalit sa Sugbo gikan sa pag-abi-abi sa mga bisita hangtod na sa mga produkto. Tungod ni ini, himugatan ni Neri nga andam kanunay ang bantugang tugpahanan sa Sugbo aron pag-welcome sa tanang mga bisita pinaagi sa world-class nila nga serbisyo. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.
song. Your music. Your listening pleasure.